Donc, alors, je reprends. Donc, عندنا bismillah, donc les ondes acoustiques, عندنا les ondes sonores. فوق les ondes sonores, عندنا les ultrasons. Ultrasons. تحت les ondes sonores, les infrasons. Donc, alors qu'est-ce qui... Voilà, 20 Hz, حتى 20 kHz, c'est ce qu'on appelle les ondes sonores. هادو sonores معناتها سمعية اللي نسمعوها. Les ondes acoustiques, c'est des perturbations, qui se propagent dans de la matière. D'accord? C'est des perturbations, c'est des ondes qui chauffent la matière, qui m'a la corde vibrante. La corde vibrante, c'est des ondes acoustiques. D'accord? Les ondes acoustiques, ils me chauffent dans les fluides. Et les solides. Dans les fluides et les solides. Les fréquences من 20 هرتز حتى ل 20 كيلو هرتز هما les fréquences اللي الإنسان يسمعهم. فوق les ondes sonores, la fréquence supérieure à 20 kHz وطلع, c'est les ultrasons. Les ultrasons هادوما يستعملوهم plusieurs applications en médecine, يعني application médicale, industrielle, militaire, en gros. Voilà. Par exemple, industriel, il y a beaucoup d'applications. En médecine, c'est l'échographie médicale. L'échographie. Je trouve l'échographie. L'échographie, c'est les ultrasons. L'industrie, ils les ultrasons pour détecter les défauts. Ou là pour inspecter, détecter des défauts. Maintenant, c'est industriel. Ils les ultrasons pour détecter les défauts dans des systèmes, dans des machines, ou là dans des appareils, ou là. Militaire, bon, l'industrie militaire, ou là la recherche, qui met les sonars, les bateaux, et ainsi de suite. D'ailleurs, parmi les premières utilisations, les ondes acoustiques, les sonars en Première Guerre mondiale, les sous-marins, les bateaux militaires, le sonar pour détecter les appareils ennemis, les bateaux ennemis. Les ondes acoustiques, ils marchent dans les fluides comme dans les solides. Parce que les fluides, un fluide qui m'a le hawa par exemple, saute, il marche في الهواء. D'accord? ويمشي تاني الأمواج الصوتية هذه تمشي ثاني في les solides. Par exemple, كي تكونوا إذا على بالكم, je sais pas si par exemple si كي تكونوا تسناو في التران, شكون فيكم يستناو التران ولا التراموي؟ يركب تران ولا تراموي. دي فوا كي تكون في لاكار, قال هكا راك واقف, راك واقف في الكي وتسنى في التران. لا ماشين هاي جايه, le train, un train هكذا, des wagons, جايين هكذا. des fois يدشتو في les rails تاع les trains, إذا شفتو des fois هادو زعما لي راي اللي يمشي فيهم التران, des fois واش دير تسمعوا, vous entendez
vous entendez Oui. le son qui provient des rails. Avec le son qui provient des rails. Qui provient des rails. Voilà. Qui provient des rails. Alors تسمعوه إذا شفتوا إذا روماركيتوا تسمعوه قبل ما يجي ما تشوفوا التران كاين ما كاش صحيح فوالا قبل ما تشوفوا التران ما تشوفوه تسمعوا لو بروي هذا avant de percevoir avant de percevoir. ماشي علاش قدام يزيد الصوت يولي حاد كتر. دوك نشوفوا هادوك حوايج وحده. Donc avant de percevoir le train قبل ما تشوفوه سمعوا لي غاي الحس تاعهم. علاش؟ باسكو لوند اكوستيك هو كي جاي ياك يدير الحس تاني. الحس هذاك صون بروي تاني يمشي في الهواء ياك لو بروي تاعو se propage dans l'air. En même temps, le bruit اللي يديرو يمشي في لي غاي. لي فيبراسيون هذوك يمشيو في لي غاي. علاش بصح حنا البروي تاعو في لي غاي نسمعوه قبل ما نسمعوا البروي تاعو اللي يمشي في الهواء. ستادير نتا التران مادام ما شفتوش صافي دير ما دار حتى حس. كي تكون واقف هكذا ومن بعد كلك شوز كي في دو بروي دور تشوف. علاش تشوف باسكو دار الحس. دونك اوتوماتيكمون يا ان ريفلكس. باغ كونطخ حنا ما ندوروش ما نشوفوش نبقاو نشوفو في لي غاي. On est attiré par les rails parce que les rails commencent à faire du bruit avant c'est-à-dire que le bruit تاع le train في les rails نسمعوه قبل ما نسمعوا البروي هذاك في الهواء. parce que les ondes acoustiques la vitesse تاعهم vitesse des ondes acoustiques dans les solides comme l'acier par exemple vitesse dans l'acier elle est de l'ordre de 5000 à peu près 5000 6000 هذوك جوايا 5000 mètres par seconde. Alors que la vitesse dans l'air les ondes acoustiques في الهواء sont de l'ordre de 340 mètres par seconde. Vous voyez la différence. C'est-à-dire l'onde acoustique démarrée بصح في الحديد تجري بزاف. شو لا فيتاس تاع 5000 alors que في الهواء 340 c'est-à-dire قبل ما voilà. D'ailleurs il y a je sais pas si vous savez les anciens films westerns les Indiens quand ils chassaient le bison pour chasser le bison. D'accord? Pour chasser le bison. Qu'est-ce qu'il faisait? Les bisons, hein, donc شغل واش يقولوا لهم يا ربي باش اسمهم بالعربية. Ouais, est-ce que vous... Voilà. Une corne. Voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient en fait les Indiens? قال حبوا يعرفوا le troupeau de bisons. باك فيه بالك 200 bisons ou 300 bisons, je sais pas combien les troupeaux de bisons se déplaçaient en Amérique du Nord et tout. شغل بقر نوع من انواع البقر وكاع هكذايا وسوفاج كيما يقولوا ما يصيدوهم. واش كانوا يديروا لي زانديان؟ كانوا يسمعوا يحطوا ودنيهم في الارض. voyez à peu près يسمعوا في الارض. ils se penchaient ils écoutaient
le bruit en collant les oreilles au sol. Leurs oreilles. علاه باسكو فاقوا باللي قبل ما يسمعوهم ولا يشوفوهم الصوت تاعهم تاع الحس تاع المشي تاعهم لي با باك يكونوا ميت شغل عندك كيما نقولوا دي شوفو ان تروبو دو شوفال ولا ان تروبو دو un troupeau composé de beaucoup de chevaux ولا beaucoup d'animaux هكا يمشوا en même temps يديروا الحس كبير في الارض على بالك سي ان غران بروي لو بروي هذاك يمشي في الارض سي دي بيرتورباسيون سي دي زوند هادوك لي زوند هادوك تسمعهم لي زانديان كانوا يسمعوهم قبل ما يشوفوهم جايين c'est-à-dire يعرف à peu près الديبلاسمون تاعهم اسكو راهم رايحين اسكو راهم جايين اسكو راهم يديبلاسيو vers la gauche vers la droite pour chasser le bison. Et puis par la suite, les films western, ils ont utilisé ça, les anciens films western. القدم واش كانوا يديروا محسوب لي زانديان ياتاكيو التران تشوفوا بالك في لي سان هذوك تاع القدم هذوك لي زانديان ياتاكيو لي تران هذوك تاع لي زعما لي كوبوي وكاع واش يديروا باش يعرفوا اسكو التران راهو جاي ولا لا يحطوا ودنيهم فوق les rails du train. C'est une image célèbre, vous allez la trouver partout. Un Indien qui colle ses oreilles sur les rails pour savoir est-ce que le train rah jay ou la mach jay. Hadouma, c'est-à-dire les Indiens ou les autres, ta'almou par expérience. Ils ont compris par l'expérience que en écoutant le sol, on pouvait entendre et percevoir les choses avant l'arrivée تاعهم avant que ما تسمعهم قبل ما تسمعهم avant de les entendre في الهواء l'onde acoustique هذيك قبل ما تسمعها في الهواء راك راح تسمعها في الارض parce que tout simplement l'explication physique c'est que la vitesse des ondes acoustiques dans l'acier dans la terre ou là dans les solides كبيرة بزاف على la vitesse des ondes acoustiques dans l'air aussi elle est plus rapide. Voilà, et voilà, on entend plus vite. Donc, elle dit wahda. Maintenant, une onde acoustique, c'est quoi? C'est la matière qui vibre. C'est n'importe quel type d'onde qui se propage dans de la matière, une onde mécanique. Donc, on a une onde acoustique. Maintenant, les ondes acoustiques, quelles les ondes sonores, quelles les ultrasons, quelles les infrasons. Les ultrasons, l'insan, mais يسمعهمش. احنا نسمعوا les ondes sonores. Un enfant, quand il naît, qui hésite, il se met à 20 en moyenne, حتى 20 kHz. من 20 kHz وطلع, c'est les ultrasons. Alors, شكون اللي يسمع les ultrasons؟ شكون من بين المخلوقات اللي تسمع les ultrasons؟ Vous avez les dauphins. Les dauphins, ils يسمعوا les ultrasons. Les dauphins. Les chauves-souris. Les chauves-souris, donc les طيروا في الليل هذوك عندهم un système radar ils se repèrent c'est-à-dire كي la chauve-souris هذيك كي طير في السماء ما تشوفش بعينيها تشوف بلي ultrasons c'est-à-dire les ultrasons ما يقولوا لا واش كاين قدامك حيط بالك كاين قدامك شغل un système de caméra بصح la caméra هذيك تمشي بلي ultrasons كيما l'échographie médicale التصويره تاع هذيك اللي يجيب لك تصويره زعما تاع ليكوغرافي دوبلر ولا جو سي با هذيك ليكوغرافي هذيك التصويره هذيك مخدومه بلي ultrasons voilà en utilisant des ultrasons شغل les ultrasons شغل c'est comme de la lumière تولي une onde وبها تعرف واش كاين قدامك عندك les infrasons هذوما c'est les éléphants détectent les infrasons ils communiquent grâce aux infrasons. Dans ce chapitre, donc, on va étudier les ondes et les ondes acoustiques. Ça, on a les propriétés d'Yaoulom et tout. Est-ce que vous voyez cette vidéo? Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle un baf. Ou là, un haut-parleur. Un haut-parleur. C'est un émetteur d'ondes acoustiques. Si on le branche
un courant électrique, on le relie à une source de tension, ben تسمعوا الصوت ديالو يمشي. Alors هنا c'est des particules d'air. هنا نبداو نهضروا. محسوب هو il va émettre une impulsion. هذه ce qu'on appelle une impulsion. كيما في لا corde vibrante كي كنت نقول لكم une impulsion. نطلع يدي ونحبط ونحبس. Voilà, il est en train d'émettre une impulsion. Regardez. Une impulsion. Une impulsion. Voilà. Pulse wave. Smaha pulse wave. En anglais, c'est une impulsion. Regardez les particules. Où sont les particules? Où je te fais un mot, comme tu vois. قبل ما يبعث l'impulsion les particules وش بيهم؟ position d'équilibre ومن بعد يديبلاسي ومن بعد يولوا ما يوليوش. qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a une coupure de connexion. مليحة الديستانسيال ها؟ مليح هايل. المهم, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc là, c'est des impulsions, je disais. D'ailleurs, c'est marrant, قال لك pulse. Qu'est-ce que vous voyez? Déplacement des particules. Voilà, par rapport à quoi le déplacement? Par rapport à une position d'équilibre. Ça. Voilà. Donc, شوف مليح نهضروا هضرة. Les particules هادوما, c'est les proches, les plus proches de la source. هادو. ومن بعد هادوما, c'est les voisins ديالهم. قال le voisin تاع هذا c'est le voisin تاع الدوزيام. قال هذه deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche ولا cinquième position ولا كيما حبيتو. قال واش راكم تشوفوا تاع لا بروميير كوش شكون اللي يتحرك الاول؟ لا بروميير كوش. لا بروميير كوش. ومن بعد شكون دوزيام شكون اللي يحرك الدوزيام؟ بروميير. لا بروميير كوش هي اللي تحرك دوزيام. لا دوزيام واش داير تحرك تروازيام تحرك الكاتريام. Pourquoi? Parce qu'il y a une liaison en fait. Il y a des ماهمش مرسومين هنا. Il y a des liaisons entre les couches هادوما. C'est des liaisons atomiques et entre particules si vous voulez. هادوك les liaisons هما اللي يخلوا les particules transmettent يوصلوا la vibration من proche le proche. D'accord? Regardez bien. Voilà. هذه c'est pour une impulsion. Maintenant, le كان par exemple ماشي une impulsion. Sinusoïde. Mais si l'impulsion par définition c'est quoi? Ben ça veut, regarde, tu crées un déplacement تحبس. هذه la source واش راهي دير؟ تروح تولي تحبس. تشوفي فيها. شوفي la source. Elle pousse et elle revient à sa place. هذه هي l'impulsion. D'accord? فهمتي؟ Bien sûr. Voilà. دوكا نروحوا لحالة واحدة أخرى راهم ماركيو مليح. Voilà, قال لك speed of sound en gros c'est 340 aux environs de 340 mètres par seconde. Maintenant est-ce que c'est une impulsion? شوفي هنايا راهي تروح تولي ماهيش تحبس، هي غير تخرج. ماهيش تحبس. هذه نقولوا لها سينوزويدال.
Ok, sinusoïdal. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui se passe. وراهي l'onde. وراهي l'onde. Les points. Les points. Alors, وراهي l'onde. ما كاش خط كاين دي احمر، points ما كاش orange خط احمر département. افيك اون فلاش. هذاك Oui, الخط الاحمر justement. افيك اون فلاش وشنو؟ وش يمثل؟ ديبلاسمون تاع تاع واش؟ تاع لا بارتيكول هاي Oui. تروح تولي. لا لا بارتيكول ريغاردي ا بروباغاسيون تاع لوند. شوفي لا بارتيكول هاي تروح وتولي بالاحمر هادي السيركل روج. لا بارتيكول تروح وتولي هاي لي تروح وتولي. مي هذيك اللي بلا فلاش روج ماشي لا بارتيكول. ها ولا لا حاجه وحده اخرى. شوفوا بروباغاسيون تاع لوند. شوف لوند. speed of sound. شو اش كاتب لكم؟ speed of sound. Tac, شفتوها لوند؟ L'onde, c'est la perturbation. C'est quoi la perturbation ici? En fait, regardez, si vous regardez les particules, si je prends les particules تاعنا, je vais dire c'est des couches. قال par exemple نحبس في هذه اللحظة. تشوفوا هاد لا زون هذه لا زون. لا زون هذه elle est caractérisée par quoi؟ زعما كي تقارنوا هاد لا زون مع هاد المنطقة. هاد لا زون هذه وهاد لا زون واش تلاحظوا؟ زعما تحكموا ان فول. وي واش بيهم لي بارتيكول؟ لا ديستانس انتر لي بارتيكول ني با لا ميم. لا ما فهمتش. لا سون جي ما فهمتش. Non, genre, sans stable, chaque particule est dans sa place. Non, ouais. Ouais, d'accord. C'est la donc il n'y a pas de distance différence. entre- c'est pas la Donc il n'y même. a pas de différence هنايا وهنايا, c'est ça. Oui. بين هادي Non, il y a différence. وهادي ما كاش différence, c'est ça ce que tu dis. Alors c'est quoi la différence? Monsieur, il y a plus de distance. Les points sont La ici. distance بين les particules هنايا كبيرة على هنايا. C'est tout. قال بصح. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire madame la distance هنا بين les particules صغيرة, ça veut dire la pression. ضغط هنا الضغط ناقص فابل بيسك بعاد على بعضهم. شغل تحكمي كيما في التران. شتي التران كي نستناوه ويكون غاشي كبير ومن بعد il y a trop de la pression à l'intérieur. Mais si vous êtes dans un train vide, il n'y a pas de pression. C'est la même chose. C'est comme si ici vous avez de la population, un ensemble d'individus qui occupent un volume, la distance بيناتهم كبيرة. هنا صغيرة. En fait, ça veut dire tout simplement que si je prends cette zone-là, هذه المنطقة, نقول لك la pression صغيرة وهنا la pression كبيرة. Même chose لو كان نقول لك la masse volumique. La masse volumique. الكتلة الحجمية. وين تكون الكتلة الحجمية كبيرة؟ يكون فوليوم صغير. بصح هنا نحكم لو ميم فوليوم. هاوليك ان فوليوم. شوفي هذا الفوليوم هذا وشوفي هذا الفوليوم هذا. شكون اللي فيه غاشي كبير؟ كيما نقولوا دوزيام. alors ça veut dire quoi? الكتلة الحجمية وين زايدة؟ وين كاين بزاف. وين كاين بزاف. هذاك الوين كاين بزاف c'est la masse des particules. Il y a beaucoup de particules. Un tassement de particules qui fait que la masse volumique change. Donc هذه في لحظة معينة راني محبس ليماج. لو كان بدل اب واش صرا؟ واش صرا دوكا؟ واش صرا؟ بدل كاع ديبلاسمون كامل تبدل. فوالا سيتادير وين كانت مقبيلات؟ هنايا اللي كانت لا بريسيون صغيرة دركا ولات كبيرة. وهنايا لا دوزيام زون وين راهي لا بريسيون وين كانت لا بريسيون كبيرة ولات صغيرة. Pourquoi? Une période. Déplacement. Voilà, déplacement des particules. Mais pourquoi? La variation, وشنو? Regardez, donc c'est quoi l'onde en fait? La perturbation, c'est quoi? Tu varies. Qu'est-ce qui varie? La pression qu'on a. La pression. La pression, c'est-à-dire la variation de pression
qui se propage dans l'espace, c'est-à-dire voilà في لحظة معينة la pression هنا ناقصة. لو كان نزيد نمشي لا فيديو هالك وين كانت لا بريسيون ناقصة درك ولات زايدة. نزيد نمشي لا فيديو وين كانت لا بريسيون زايدة ولات ناقصة et vice versa. C'est-à-dire pour moi l'onde هذه la perturbation ici, qu'est-ce qu'elle représente comme quantité physique? Qu'est-ce qui est perturbé dans l'espace? Dans la région Hadia, qu'est-ce qui est perturbé? Qu'est-ce qui évolue? Oui, la perturbation. Qui m'a fait la corde vibrante? La perturbation, c'était le déplacement des particules. Même il y a un déplacement des particules. Hein? Le déplacement des particules, il est lié à quoi? Qu'est-ce qu'il provoque? Exactement. Il provoque une variation de pression et en même temps une variation de la masse volumique. Maintenant, donc la variation de la masse volumique de la pression, هما l'onde. صح. حبيت نسقسيكم هذه c'est une onde longitudinale ou la transversale? longitudinale. علاه؟ Parce que monsieur هنايا راهم يصراو على le même axe تاعنا. Voilà, c'est-à-dire les vibrations des particules, les particules vibrent suivant X, suivant une direction, et l'onde, شوفوا les vibrations des particules, comme tu vois, wave velocity, la vitesse des particules, وعندك l'onde, elle se propage suivant la même direction X. Donc, madame متوازيين هنا, c'est une onde longitudinale. La corde vibrante, c'était quel type d'onde, حقا? Transversale. Transversale. Très bien, d'accord, très bien. Donc alors, لو كان نحو هاد la matière, الهواء هادو c'est des particules d'air, على بالك c'est الهواء يتكون من des particules. لو كان نحو هاد les particules واش يصرى؟ Est-ce que l'onde تمشي؟ Non. 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 Non, impossible monsieur parce que باش مشات كان لازم لها déjà un milieu. Avant, alors les ondes اللي يمشيو dans des c'est-à-dire en d'autres termes, les particules font office de support mécanique. C'est un support mécanique. شغل mécaniciens هما اللي يسمحوا بوجود l'onde. D'accord? Sans matière, il n'y a pas d'onde acoustique. Donc des ondes acoustiques, c'est des ondes mécaniques. D'accord? C'est des ondes mécaniques qui sont, donc c'est des ondes mécaniques. Dans les fluides, les ondes mécaniques, elles sont longitudinales. Elles ont une vitesse de propagation. Et puis, elles ont besoin d'un support matériel pour se propager. Ces ondes mécaniques sont associées, la variation de pression et la variation de la masse volumique. C'est-à-dire qu'à chaque zone, il y a une variation de masse volumique, une variation de pression qui se déplace. Donc, justement, le chapitre c'est un exemple, la vidéo, tu as une onde transversale. Une onde, c'est une onde transversale que tu peux faire. Voilà. Non, voilà. D'accord? Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, ouais. كيما نقولوا ماتيير حبينا نقصدوا كيما قلنا الهواء. Oui, la matière, c'est de la matière. Le hawa, c'est de la matière. Voilà, je vais vous montrer une deuxième vidéo. Tiens, je vais vous montrer une deuxième vidéo. Une expérience d'Aroha laboratoire. Est-ce que راكم تسمعوا الحس؟ Oui. تسمعوا مليح واش دار هنا في l'expérience؟ دار ان ريفاي. C'est pas partagé. C'est pas partagé. اصبر تشوف. هذا ملواح هذا. صافا ملواح.
Ça va, monsieur, t'as la place. الحمد لله الحمد لله. هنايا هنايا. Vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Il va prendre un réveil. راك تشوفوا الريفاي. Un réveil ordinaire. حطوه dans une enceinte معمرة بالهواء. وهذه l'enceinte دار لها une pompe à vide. Une pompe à vide. هذه لا بومب واش دير؟ تنحي الهواء اللي كاين لداخل. تنحي الهواء اللي كاين لداخل. قبل ما تنحي الهواء شوفوا le réveil est en train de sonner. تسمعوا الريفاي؟ Oui. au début. والريفاي راهو لداخل. اسمعوا الريفاي. وهذا البروي اللي راكم تسمعوه فيه سي لا بومب ا فيد. راهي تنحي في الهواء لداخل. داكور؟ شوفوا مليح. اش راكم تسمعوا؟ دوك شوفوا مليح. نحى الهواء اللي لداخل. نحى الهواء اللي لداخل. Et puis, j'explique, j'ai arrêté la vidéo. نحى الهواء اللي لداخل. Et donc, il n'y a plus de particules. ما كاش هواء. Donc, il n'y a pas de particules. Et la pression hectopascal, elle mesure la pression لداخل. Regardez, est-ce qu'on entend, Doka? Non. ما راناش نسمعوا. علاش ما راناش نسمعوا؟ باسكو نحى الهواء. دوكا راح يعاود يفتح لو تويو تاعو باش يعاود الهواء يدخل داخل لا بوتاي هذه اون فير هذه سي فولي لونسانت كي فات اون فير. دونك يعاود يفتحها باش الهواء يعاود يدخل لداخل. شوفوا واش يصرى. هذا الهواء اللي راهو يدخل. ناكسيليري ان بو. دوكا واش راكم تسمعوا؟ راكم تسمعوا الريفاي؟ Est-ce que vous entendez le réveil maintenant? Non, monsieur, ça m'a une certaine pression aussi. تكون كبيرة ما تسمعوش ثاني. هاي ليك. كيفاش ما راكم تسمعوا؟ هذا راني نسمع انا الغباي. شوية برك. لا ماشي يخلص. وهذا وشنو؟ فابلومون. فوالا واش راكم تسمعوا دوكا؟ عاودوا لي الغذاء لو سون نورمال. فوالا لو سون ولا نورمال. هنايا او ديبي. هنا au début. Vous entendez le réveil? ها نحى الهواء. نحى الهواء. شوفوا نحى الهواء. ما كاش صون. Oui. ياك y a pas de son comparé maintenant. Regardez, y a pas de son là presque. Maintenant يعاود يطلق الهواء لداخل. مازال ما غلقش التويو. Regardez, vous entendez maintenant? Oui. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expérience? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Qu'est-ce qu'elle prouve? Sans matière, il n'y a pas d'onde. Voilà, c'est-à-dire, lequel ما كاش la matière ما نسمعوش. Monsieur, par exemple, comment on a la pression volumique, monsieur, genre, elle dépend de la présence du fluide là. Oui, la présence du fluide, de la matière. Donc, s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'onde. Il n'y a pas de variation de pression. Il n'y a pas de variation de masse volumique. Et l'onde, elle a besoin de cette matière. Donc, s'il n'y a pas cette matière, l'onde ne peut pas se propager. Donc, ça, monsieur, l'onde thermale, il y a la variation de la pression. Bien sûr, c'est la variation de pression. C'est la variation. Donc, il y a les particules. Je vais revenir le cahier. L'onde, le mafhoum al-am, c'est quoi? C'est une perturbation. La perturbation, هذيك تقدر تكون une pression, تقدر تكون un déplacement. Et n'importe quelle perturbation qui se propage dans l'espace
c'est une onde. Donc par exemple, qui m'a fait la corde vibrante, la corde Kent Hagda. Les particules, يكونوا au repos, à l'équilibre. Donc elles sont à l'équilibre, tant mieux. Maintenant, quand je vais envoyer une onde, qu'est-ce qui se passe? Les particules sont perturbées par rapport à l'équilibre. Cette perturbation, je connais. On a la perturbation. Qu'est-ce que c'est cette perturbation? Cette perturbation, c'est quoi? C'est le déplacement t'amène des particules. Oui. Ça a dit pour la corde. Maintenant, pour l'onde acoustique, اللي شفناها قالها لك le haut-parleur نتاعي. C'est un émetteur à son. Il va envoyer une onde acoustique dans toutes les directions. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser à la direction X. قالهم لك les particules du fluide. قالهم لك les particules du fluide. Je vais dessiner. Je vais faire comme ça. هم لك les particules du fluide. قال كاين اللي قراب شويه قدامهم. Il faut croire, il faut savoir que les particules, c'est le même fluide, c'est l'air, donc c'est des particules identiques. قال هكذا, je vais faire. Monsieur, اسمح لي نكمل l'idée تاعي. Voilà. قال هاد les particules, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a محسوب la première couche هذه, la première couche, ou les premières particules sont, en fait, elles sont reliées. Les particules, elles sont pas هكا, ما تيماجينيوش بلي راهم هكذا. Il y a des forces d'interaction بين les particules. Je vais les symboliser par des petits ressorts. هذا يقولوا له le modèle de la chaîne atomique. De la chaîne atomique, c'est le modèle microscopique يقولوا له. Le modèle microscopique, pour décrire c'est quoi une onde, c'est un modèle microscopique. شوفوا مليح, les particules مثلا هذه الأولى, la première particule, si elle est déplacée comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se commencer à vibrer, elle gèle le ressort. Ou bah tu la particule qui va ressentir les vibrations d'Oma. C'est هذه deuxième. Ou bah troisième. En fait, le déplacement des particules هذا qui se déplace le deuxième, troisième, de proche en proche, de proche en proche. يعني عن قريب القريب, de proche en proche. Donc déplacement des particules, déplacement des particules, de proche en proche. Eh bien, c'est une perturbation. C'est-à-dire, la particule, elle est perturbée par rapport à son équilibre. Donc, quand elle est perturbée par rapport à son équilibre, elle va transmettre avec la perturbation le deuxième, le troisième. C'est une perturbation. Et une perturbation qui se déplace, vous نقولوا لها عندها اسم. Onde. Ouais, donc c'est une onde. Perturbation qui se déplace. هذا هو معناتها une onde. Maintenant, flair qui se déplace, c'est une onde. Maintenant, هاد la perturbation. حنا واش شفنا؟ شفنا كي تكون sinusoïdale. Donc je vais faire ça. منطقة. Je vais faire un dessin comme ça. منطقة où les particules يكونوا قراب. منطقة وين يكونوا بعاد. منطقة وين يكونوا قراب. Voyez à peu près. C'est-à-dire un déplacement des particules, كاين des particules اللي يتقاربوا, كاين les particules اللي يتبعدوا. Des zones, c'est des régions, c'est des zones. D'accord? C'est des zones. هذا يقولوا le modèle macroscopique. Donc, je vais prendre ça, cette région-là, هاد la région هذه, نسميها
une couche. وهذه la région الأخرى je vais la faire en bleu. قال تاني شوفوا ديت نفس الحجم نديت تقريبا bon je vais copier-coller le carré. Attendez, je vais faire ça. Je vais copier-coller le carré هذاك باش نحافظ على نفس الحجم. نفس الحجم voilà هكذا. Du coup, j'ai copié le truc. معليش je vais prendre la même chose. قال هنا je vais le faire en bleu. Voilà. هنايا bon je vais effacer هادو زوج الوسطانيين. Je vais faire comme ça. هكذا ياك قراب هكذا. بعد كي تشوفوا هاد لاكوش وهاد لاكوش سي كوا لا ديفيرونس؟ اسكو الفوليوم a changé? الفوليوم اللي ديتو il a changé. Il n'a pas changé en fait. Qu'est-ce qui a changé? هذه نقولوا la couche de compression. La densité des particules. Voilà, la densité, la pression. Donc وهذه couche de dilatation. C'est-à-dire dans cette couche couche de dilatation. C'est-à-dire la couche هذه c'est des couches. Voilà, نقدر هاد l'air هذايا كاع منا لهنا نقسموه sous forme de couche. قال هنا في لا كوش هذه في لا زون هذه عندنا ديلاتاسيون. هنا في لا زون عندنا كومبريسيون. كومبريسيون يعني زاد الضغط. ديلاتاسيون نقص الضغط. قال هنا الضغط ناقص. دونك واش نقدر نقول باللي في لا كوش هذه دو كومبريسيون لا بريسيون زادت. لا ماس فوليوميك زادت. في لا كوش هذه لا بريسيون نقصت. لا ماس فوليوميك نقصت. ومن بعدها هذه في لحظة تي 1. هذا كاع في لحظة تي 1. لو كان ندي لحظة تي 2 لحظة تي 2 واش نصيب؟ نصيب باللي في لحظة تي 2 العكس تتقلب. نلقى لاكوش هذه اللي كانت كومبريسيون ولات ديلاتاسيون. لا بريسيون نقصت دونك اون فيت منين جات هذه لا بريسيون زادت نقصت وعلاش؟ وشنو السبه تاعها؟ وشنو الحاله؟ نعم فازي. Déplacement des particules. Donc en fait on va dire que la perturbation هذه la perturbation provoque un déplacement des particules. وهذا déplacement des particules ماذا ينتج عنه؟ qui s'accompagne donc qui s'accompagne de quoi؟ أنا شفناها دوك. Ouais, donc qui s'accompagne de changement de pression et de masse volumique. Donc نقولوا له de variation de pression et de masse volumique. تسمى هادو تسمى ça veut dire quoi؟ في الكور ديالنا لوند ديالي لوند وشنو هي؟ déplacement de particules en même temps variation de pression en même temps وشنو variation de masse volumique ou voilà de masse volumique. يتسمى شتو كي لا كورد فيبرونت كنا نكتبو اونت بلان ستاسيونير كنا نكتبو
d deuxième de U sur dx2 moins d deuxième de U sur dt2 في 1 sur V2 égale 0. هذه l'équation تعمل. C'est l'équation واسمها هذه l'équation d'onde d'Alembert. La solution هي le déplacement des particules. L'onde تاعي هي le déplacement des particules. Corde vibrante. ودوكا شكون هي l'onde؟ هذه في la corde vibrante, hein? Corde vibrante. ودوكا شكون هي l'onde؟ Monsieur, on a les variables le déplacement x, comme pression la masse volumique. Voilà, on a pression, masse volumique, هادو كامل c'est des ondes. كان عندك l'onde de pression, l'onde de masse volumique, l'onde اللي هي déplacement des particules aussi. هادو كامل ثاني c'est des fonctions d'onde. D'accord? Donc on بعدا في l'acoustique, il y a des relations بين هادو ثلاثة. Dans l'approximation acoustique bien sûr حنايا نخدمو dans le cas des faibles variations de pression. Alors, c'est quoi la relation entre les trois? Je peux utiliser démontrer. كيف les vidéos على كل حال كيف les vidéos la démonstration كذا كيفاش نجبدوا هادو les équations. Mais حنا ما نسحقوش la démonstration on va les utiliser en fait. On va s'intéresser aux phénomènes physiques. قال في ثلاثة c'est des ondes ياك. Ça veut dire في ثلاثة يحققوا l'équation de d'Alembert. هذه وحدة pression, la variation de pression. Égale 0, égale 0. U, c'est le déplacement des particules. P هذه, c'est la variation de pression. هذه P. Ou ρ, c'est la variation de la masse volumique. Maintenant, نخدمو كيما درنا في la corde vibrante, c'est-à-dire onde plane sinusoïdale stationnaire. Onde plane sinusoïdale, plutôt onde plane stationnaire et progressive. Ou là, on aura régressive ou عندنا stationnaire, la somme des deux. Alors, لو كان نقول لكم عندنا une onde. Monsieur, le P ou le ρ dépend de x et t, هكذا كيما ال Ah oui, toujours. Ben, c'est la fonction. C'est qui m'a l'équation à la corde vibrante? Kif kif. Elle a la fonction, la solution c'est U, et elle dépend de x et t, bien sûr. Donc onde plane sinusoïdale progressive de pression. كيفاش نقولوا لها؟ زعما نقول لكم عندنا soit une onde plane sinusoïdale progressive. Qu'est-ce que vous devez me poser comme question? كاينه حاجه نقصد. Solution générale. شحال عندنا من onde؟ وحدة une seule. عندنا وحده. Je sais pas si elle est infinie ou pas. La fonction d'onde شحال عندنا من fonction d'onde؟ شحال عندنا من équation؟ ثلاثه. عندنا ثلاثه. Oui. دونك شحال من دونك شكون نكتب هنا اوند بلان سينوزويد؟ شكون هي لوند بلان؟ لازم نخصني حاجه، لازم نقول لكم اسكو دو بريسيون. قال دو بريسيون نكتبها بي دو اكس تي سي ا اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا اكس. هذه شكون؟ سي اون اونde plane progressive sinusoïdale. Pour qui? Mais c'est une onde de pression. Vous voyez? Maintenant, nous connaissons comme onde, déplacement des particules. واش نكتبها؟
U. U. نكتب لكم U. قلت لكم plan sinusoïdal progressif de particules, de déplacement de particules. كيفاش نكتبها؟ نكتبها B مثلا exponentielle J oméga T moins KX. Ça c'est une onde plane progressive sinusoïdale mais pour le déplacement de particules. عندنا ثاني قال si c'est la variation onde il y a la variation de masse volumique. شكون هي محسوب؟ La troisième تاع الغو. Rho de X et T. نكتبها هكذا مثلا c'est une constante exponentielle J oméga T moins KX. وكيما كاين une onde progressive نقدر تكون régressive. Régressive, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à progressive? De plus, donc, oméga T plus ça. Maintenant, la relation, je vais vous donner la relation entre... Maintenant, quelle est la relation entre la pression, le déplacement des particules et la variation de la masse volumique? عندنا dP sur dx plus ρ0 du point sur dt égale 0. هذه l'équation يقولوها équation de l'hydrodynamique. D'accord? L'équation, c'est l'équation de هذه علاقة بين la pression ou U point, c'est quoi U point? La vitesse des particules. Exactement, vitesse des particules. Vitesse des particules. Rho0, je te mets Rho0, c'est la masse volumique à l'équilibre. À l'équilibre, c'est-à-dire قبل ما تجوز l'onde. D'accord? C'est une constante. Très bien. عندنا هذه l'équation يقولوا لها équation fondamentale de l'acoustique. Donc c'est une des équations fondamentales de l'acoustique. في les exercices تاع l'acoustique يعطيك la pression يقول لك حسب لي vitesse des particules ولا يعطيك vitesse des particules يقول لك حسب لي la pression. هذيك العلاقة اللي تستعملها. هذا اكتبوا مليح باش يبان لكم. C'est ρ0. Monsieur. Là, j'ai pas défini V, la vitesse V, pardon, la vitesse V. C'est quoi la vitesse V? V, c'est la vitesse De l'onde. de l'onde. Monsieur, du point sur dt, il y a l'accélération de ce matoulet. Oui, dans les fluides. Vitesse de l'onde dans les fluides. Hadi V, hadiya. C'est 1 sur ρ fois qui. هذا يا جماعة اسمه qui. ρ 0 fois qui. يعني la masse volumique constante l'équilibre fois qui. وشنو qui هذا؟ qui هذا c'est le coefficient de compressibilité. C'est une constante. C'est une constante du fluide. Wesh ma'ta coefficient de compressibilité. J'avais une vidéo sur ça, mais en gros, bon. Monsieur, la vitesse n'apparaît pas dans l'équation d'hydrodynamique. Heilig. عندك في l'équation d'onde d'Alembert. Ah, d'accord. D'accord. Alors, qui هذا, c'est le coefficient de compressibilité. C'est quoi le coefficient de compressibilité? C'est une caractéristique du fluide. C'est une caractéristique خاصية du fluide. اسمو يقول عليه compressibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il se comprime ou là. Ça veut dire, لو كان تحكموه حقنة, une seringue. Une seringue, جاي هكذا ياك فيها البيستون ياك هذيك لا سيرينغ فيها دو لير تحكموا لا ميم سيرينغ une autre deuxième seringue
au lieu باش ديروا de l'air ديروا de l'eau الماء de l'eau. L'expérience, vous pouvez la faire chez vous. Elle ne présente aucun danger. قال هنا نغلق. Je ferme. نغلق. Je ferme. Ferme. هكذا. Et qu'est-ce que je fais? Je comprime. J'appuie. On appuie, donc on comprime. Ou là, on exerce une pression. J'exerce, je viens, بيدي, j'exerce une pression. هكذا. J'exerce une pression. وش يصرى في الحالة تاع l'air؟ أني غالق من جهة وين fermé, où j'exerce une pression على l'air. وكي يكون l'eau. واش يصرى؟ Ça se bloque, impossible, et ça déplace. Pour l'air, ça se comprime un peu. Il y a une petite compression. يدنا شوية. تقدر يدناه. C'est-à-dire, il y a un déplacement, donc ça se comprime un peu. Faible, نقولوا. وهنايا pas de compression. ما يصرى والو. ما تقدروش. معمر بالماء هنايا ما تقدرش. Pas de compression. وعلاش donc j'ai exercé une pression هاد الفلويد ماشي la même nature. ماشي même nature mais هادي même nature باش ماشي ما عندهمش même coefficient de compressibilité. exactement واحد voilà ils n'ont pas c'est pas la même masse volumique بزاف حوايج en même temps ما عندهمش le même coefficient de compressibilité. قال كي تاع l'air est différent de qui تاع l'eau. Qui ou اسمه qui K-H-I en alphabet grec. D'accord? Donc, qui de l'air est différent de qui. Et qu'est-ce qui fait la vitesse? C'est هذه. V égale à 1 شكون اللي كبير فيهم كي تاع l'air ولا تاع l'eau؟ كي تاع l'eau. كي تاع l'eau هو اللي كبير. Il se comprime facilement. D'accord? Qui تاع l'eau هو اللي كبير. Il se comprime facilement. Bien sûr qu'on a compression. Pas de compression pour l'eau. Donc la compression faible, compressibilité faible. فهمتي؟ Pas de compression. ما كيكون هذاك كي كبير تكون لا كومبرسيون فابل هكذا. لا العكس. كي يكون كبير لا كومبرسيون تكون. D'accord? سمعت على هو الكبير. تاع l'air اللي كبير لا. إيه هذا واش راني نقول؟ وقبل قلت تاع l'eau كبير. لا تاع l'air اللي كبير. Pardon, attendez. Donc هنايا تاع l'air اللي كبير. D'accord? Est-ce que فهمتوني؟ وي. تاع l'air اللي كبير. Donc عندكم كي تاع l'air ماشي. كبير على كي تاع l'eau. Donc moi c'est ce que j'avais en tête pour vous dire. J'ai dit le contraire. وي في الديبي قلت الكونترير. D'accord. Ok. صلحوها. Monsieur. هايليك. نعم. حنايا من قبيله لا séance passée كنا درنا بلي في الأو في l'équation تاع الأو الفي تاعنا عندها une telle expression. بعدك كي درنا l'équation تاع البي والرو l'expression تاع الفي تبدلت هكذا. هايليك الفي في هاي. تهضري على في. هايليك في. هذيك c'est le tu compares la corde مع l'onde acoustique. Voilà. في la corde c'est T0 sur mu racine ou l'onde acoustique est-ce que c'est la même nature de particules et tout? C'est pas la même chose. Non mais ماشي تلفت لين. كيفاش تلفت لك؟ عندك لا فيتاس واللومبر اكوستيك. هايليك تاع لا كورد وتاع لوند اكوستيك.
1 sur ρ0 qui. C'est bon? لو كان عندي un déplacement. وش دخل هذيك في هذيك؟ ما فهمتش. Je vois pas les liens. Ça c'est la vitesse de l'onde, hein. C'est pas la vitesse des particules. علاش الأخرى اسمها des particules الأخرى Bien sûr, même هذه عندها vitesse des particules, عندها U point. وهذه ثاني U point ديالها. ماشي tu compares quoi toi? Je sais pas. Ça c'est l'onde. Ça c'est l'onde. Ça c'est la particule. وهذه particule. تسمى عندك لازم onde تسمى لازم يكونوا كاع كيف c'est ça. Non monsieur. كي شفت لو U هذاك كي شفت لو U جو كومباري بين ليكواسيون تاع لامبير كي درناها افون وكي درنا هادية تلفت لي. معليش ودوكا دوكا اللي كنحبوا نديرو لا ديفيرونس اونتر genre كيما قلت دوكا نتايا les deux sont la deux différence entre quoi et quoi déjà? De quoi tu veux parler? Corde acoustique monsieur. وشنو l'onde acoustique عندك? La différence entre l'onde acoustique كيفاش l'onde acoustique c'est une chose. مثلا l'onde هذه l'onde acoustique نديرو فيها dans le fluide. Ouais. ومن بعد واش هي la différence بينها وبين la corde اللي درناها؟ Ben tout. C'est déjà une onde longitudinale, indique c'est une onde transversale. هذه فيها variation de pression de masse volumique l'autre là. La vitesse elle dépend de la corde, ici la vitesse elle dépend du fluide. Là la vitesse elle dépend de la corde. Ici la vitesse elle dépend de la nature du fluide. C'est pas la même chose. Là c'est corde. Donc T0 mu c'est les caractéristiques de la corde. Là c'est le fluide, donc c'est la masse volumique. C'est la compressibilité du fluide. C'est deux choses totalement différentes. Tu vois pas la différence? D'accord. Concernant les déplacements des particules, monsieur. Ben, les déplacements, elles sont longitudinales, ils sont transversales. Ah, d'accord. Donc, un déplacement transversal ici, et ici tu as un déplacement longitudinal. Ou les solutions mathématiques, la formule mathématique, c'est toujours une onde plane sinusoïdale. D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord, monsieur. Merci. C'est la première équation de l'hydrodynamique. Je fais عليها. Importante. Donc, on a une deuxième équation. ثاني. P. سمحنا في هاد الشابيتر نقراو شغل لي 3 تقراي كلش. de تقراي كلش. Bien sûr. Voilà. هايلك. عندك les trois fonctions بالخيري. Les trois. D'accord. Moins 1 sur qui du sur dx. هذه deuxième équation ثاني. Fondamentale de l'acoustique ثاني. تمثلك la relation بين la pression et le déplacement des particules. وعندنا troisième équation هذه اللي هي l'équation de continuité ou de conservation de masse. يعني عندها تسميتين. Voilà, هذه. Rho c'est la masse volumique, la variation de la masse volumique. Rho 0 c'est la masse volumique à l'équilibre. D'accord? Rho c'est la variation de la masse volumique. Monsieur? Ouais. مقبلة في l'équation d'Alembert كتبناها بالأو après كتبناها بالغو وكتبناها بالبي. Est-ce que c'est la même? Est-ce qu'elles sont égales? Qu'est-ce que tu veux dire ils sont égales? وشنو هو؟ أنا هذه trois équations. وش بيهم؟ Est-ce qu'elles sont égales? Elles sont égales à 0. Elles sont égales à 0.
l'équation d'Alembert, 0. Tu as 0 au second membre. Tu as 0 au second membre. Donc, واش قصدك من égal? Là, je veux dire, est-ce qu'elles sont équivalentes? باينة. Voilà, c'est la même équation de d'Alembert. Donc, شغل تقدري تدي. D'ailleurs, هذا راك تشوفي هذه d deuxième sur dx2 moins 1 sur v2 d sur dt2 شغل هذا طبقيه c'est un opérateur طبقيه على u على p على ρ خطرة u تحطيه هنا خطرة c'est p وخطرة c'est ρ et tu trouveras toujours 0. هذا l'opérateur كاين اللي سميه le d'Alembertien. Enfin, Ousmo. Ismo, le d'Alembertien. D'accord, tu comprends. Maintenant, U est différent de P et différent de ρ. L'écriture mathématique تاعهم oui متشابهين. شغل تكتبي يعني الدالة mathématiquement. Mathématiquement, quand tu vas écrire U, tu as une fonction exponentielle j oméga t moins kx, maintenant, pour une onde plane progressive. Quand tu vas faire ça, b exponentielle j oméga t moins k, est-ce que u égale à p? Non. Non, parce que c'est simple, elle dit bilmètre, ou elle dit en pascal, c'est une pression. Ah, d'accord. Ben oui, c'est une pression en pascal ou elle dit c'est en mètre. Mais l'écriture mathématique, la fonction mathématique, elle est de la même forme. D'accord? C'est une équation d'onde plane, sinusoïdale et progressive. Donc, tout dépend de كي شغل انت شغل غدوه نمد لك x de t نقول لك سي ln de t وبعد نقول لك لا température زعما x0 ln de t sur t0 ومن بعد نقول لك يا ودي لا température c'est T0 ln de T sur T0. T0 a dit constante ou X0 c'est une constante. A dit constante ou a dit c'est une constante. Est-ce que X est égal à la température? زعما هذا déplacement بالمètre ou des températures بالkelvin, degré Kelvin. Est-ce que les deux sont égaux? Non. Eh ben non. Mais elle caractérise toujours. Voilà, une fonction, mais mathématiquement, elles sont semblables, elles se ressemblent. C'est-à-dire, كي ترسمي الدالة، كي نرسم زعما الدالة هذه، bon, الدالة هذه تجي هكذا par exemple, je sais pas, ln de كي تكون t0 donc c'est 0. ومن بعد فوق t0 ça va donner quelque chose comme ça qui ressemble à ça, voilà, quelque chose comme ça, هكذا par exemple. Voilà, je sais pas, ou une fonction que tu vas tracer. Donc la fonction indiquée ترسميها وترسمي هذه الدالة نفس الشيء. وشنو ما همش متساويين puisque وحدة elle représente le déplacement والأخرى elle représente la température. Tu vois à peu près. Donc l'exercice tout dépend Oui, les exercices يمد لك هو يقول لك في les données soit une onde de pression, soit une onde de déplacement. Et là, ça veut dire que le déplacement, ou le reste. Regarde par exemple, qui m'a fait l'équation Hadi, tu peux, à partir de la masse volumique, de la variation de la masse volumique, calculer la vitesse des particules. Ou l'axe, la vitesse des particules, la variation de la masse volumique. On peut de la pression calculer le déplacement. Le déplacement, je peux calculer la pression. Et ainsi de suite. Je peux, à partir de la première équation, utiliser la première équation plutôt, pour calculer la pression à partir de la vitesse des particules, ou bien inversement. Donc, voilà, j'ai trois équations en main. Voilà, ونجبدو الأخرين ونخدم. فهمتوا دركا؟ Oui, monsieur, d'accord. Très bien. Maintenant, نحكموا الكا هذا. مثلا هاي ليك قال عندنا ان فلويد واش راح ندرسو on va étudier la propagation dans le fluide ou le phénomène de réflexion de transmission بعد l'intensité شدة الصوت donc هذه نحسبوه تاني l'intensité هي la puissance et tout donc fluide infini
شو معناتها فلويد انفيني؟ تلاقيت بها الكلمة هذه انفيني. Corps ما كاش d'infini. شونجمون دو ميليو. فوالا ما كاينش شونجمون دو ميليو. عندي ان فلويد شغل نقولوا له اون شون ليبر. شون ليبر. كيما مسيو كور d'infini. Voilà, en champ libre. C'est-à-dire, عندي un fluide, عنده masse volumique, l'équilibre, وعندنا la vitesse de propagation, عنده الخاصية هذه, وعندي un appareil, un haut-parleur, هذاك اللي شفناه من قبل, اللي يبعث les ondes في كل اتجاهات هكذا. حنا بصح on va s'intéresser غير الاتجاه X, d'accord, unidimensionnel, هذا واش كاين في البروغرام ديالنا. قال je vais supposer que يقول لي في التمرين هكا يقول لي فوالا c'est une application يقول بس لي انا غير بارلور حنايا ما عندناش حاجه واحده اخرى. با لي سورس دوند اكوستيك كاين انا مديت لك. علاش نمد لك لو بارلور؟ علاش نمد لك لو بارلور؟ علاش مديت لك انا لو بارلور؟ سي لو بلو لوجيك ملي نعرفوهم. هذا هو اللي نعرفو حنا بزاف اللي نتلاقاو به. سي presque quelque chose de qu'on retrouve à la maison, c'est le BAF, hein? D'accord. C'est le BAF, c'est tout. Sinon, je peux te parler d'autres, il n'y a pas de problème. Quand, par exemple, l'émetteur d'ultrasons, عند l'échographie médicale, شتي هذيك لا sonde اللي حطها لك فوق لا بو ديالك باش يشوف واش كاين في l'intérieur du corps humain, par exemple, pour voir les reins ou là pour ausculter le, je sais pas, le cœur ou là je sais pas, d'accord. هذيك لا sonde هذيك الحديدة هذيك اللي حطها فوقك. هذيك يقولوا لا c'est une sonde à ultrasons. C'est un appareil qui envoie des ultrasons dans ton corps humain, dans le corps humain. Vous voyez à peu près. C'est des ondes. هذاك c'est un émetteur à ultrasons. Mais بزاف ما يشوفوش حنا برا هذاك l'appareil. Par contre un haut-parleur, الباف أنا نشوفوه partout. في البيسي ديالك كاين un باف. في التليفون كاين un باف. téléphone portable. في la télévision كاين un باف. Voilà, donc c'est des appareils presque domestiques يعني نشوفوهم في الدار. المهم قال il émet du son. Le son هذاك se propage en champ libre. champ libre معناتها milieu infini يعني ما كاش حدود. voilà. قال الميليو هذاك عنده خواص تاعو اللي هي غو زيرو اي في. يقول لك في l'exercice عندنا une pression de x et t. La pression de x et t يقول لك c'est une onde plane sinusoïdale et progressive. قال P de xt c'est quoi? Ben A exponentielle j oméga t moins kx. وش يمثل A؟ وش يمثل A؟ Amplitude. Amplitude تاع واش؟ De l'onde. مش من onde. De pression. Exactement, c'est l'amplitude pour l'onde de pression. حب يقول هذا الوحدة ديالو وشنو؟ باسكال. فهمتوا كيفاه؟ صح. دوكا قال من هذه حسب لي U بوان. كيفاش ندير؟ Eh ben dp sur dx plus rho 0 du point sur dt égale 0. نحسب من هذه عندي la pression نحسب la vitesse des particules. Je vais m'exercer. بدلوا l'intégrale par rapport au temps. ما تنتجري ما والو. شوفي c'est simple. faut utiliser les résultats اللي قريناهم قبل. dp sur dx égale moins rho 0 du point sur dt égale moins rho 0 j oméga u point. واش درت؟ La sinusoïdale. Voilà. Eh ben, du sur di, dt, c'est j oméga u. ثاني du point sur dt, c'est j oméga u point. J'utilise cette relation. Et puis je remonte ici, regardez. Donc Andy dp plutôt u point, c'est moins 1 sur j oméga rho 0 dp sur dx, ce qui donne u point de xt, moins 1 sur j oméga
rho 0 dp sur dx نحكم بين ديريفي بالنسبة ل x يا جماعة. واش يصرى؟ هاوليك regardez bien. Dérivé tous les deux plus K fois moins fois P. moins صح كاين موان تاني. كاين موان صبري ما تزربيش. دوك عندك هنا موان جي كا ا اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا اكس هكذا. دوك واش يولي؟ جي يروح مع جي، الموان يروح مع الموان. Donc j'aurai U point de xt qui est égal à k sur oméga a exponentielle j oméga t. J'ai oublié le rho 0. Voilà, le rho 0. Exponentielle j oméga t moins kx. هكذا. Alors هذيك سي بي. نعم. هذيك A exponentielle هي P. Exactement. هي P. شوفوا مليح. دوك يولي لنا U point de xt égale à k sur oméga هو واحد على v a. Donc alors on aura 1 sur rho 0 v phi p de xt. Vous voyez le résultat هذا. دايما كي تروحوا من la pression, c'est-à-dire عندك la pression progressive ou تحسبوا la vitesse des particules, il suffit de diviser par rho 0 v. هذه كي تكون progressive. كي تكون régressive, vous divisez par rho 0 v, il y a un signe moins. منين جاي السين moins؟ باسكو كاين بلوس وكاين برا. فوالا فهمتوا؟ هذه قاعدة. كي تكون عندكم لا بريسيون تروحوا لا فيتيس دي بارتيكول تقسموا على رو 0 في لا بريسيون. إذا كانت بروغريسيف تدوها بالبلوس، إذا كانت ريغريسيف تزيدوا لها سين موان. هذه سي دي كالكول، سي بار كالكول. دونك maintenant regardez que représente P de xt sur U point de xt qui est égal à rho 0 v. هذه يقولوا لها l'impédance acoustique. L'impédance acoustique. الوحدة تاعها ce n'est pas comme ce n'est pas une impédance mécanique. Et voilà, mais c'est parce que machine est force. Oui, c'est Pascal à la mètre par seconde. الوحدة تاعها en fait c'est Rayleigh. Rayleigh هذا c'est Lord Rayleigh qui في le 19e siècle, même au début, يعني في la fin du 19e siècle, il a étudié les ondes sismiques. C'est un physicien britannique. Il a étudié les ondes sismiques. Et d'ailleurs, l'impédance, elle porte son nom, Lord Rayleigh هذا. D'ailleurs, même دركا حتى كاين des ondes, كاين ثاني, et ça existe, les ondes de Rayleigh. هذه هي الوحدة تكتبوها هكذا. Rayleigh. R-A-Y-L-E-I-G-H. D'accord. باش ما تبقاش تكتبي باسكال باسكو باسكال لا بريسيون بالباسكال متر بار سكوند تولي لك باسكال في سكوند على متر. هذه هي الغايلي. والباسكال هي نيوتن على متر مربع في سكوند على متر. تسمى باش ما تبقاوش تكتبوه بزاف غايلي. داكور. ونيوتن تقدري تعوضيه بالكيلوغرام اي تو. Donc pour ne pas C'est l'impédance acoustique هذه. C'est une impédance. شنو السونس تاعها physique? C'est une impédance comme toutes les impédances. كيما الامبيدونس تاعنا من قبل. كيما كامل les impédances, une impédance elle résiste, elle représente la résistance du système au mouvement de particules. C'est-à-dire c'est juste l'écriture qui change, la relation تاعها مبدله. لا هذا ما كان. والوحده غايلي. داكور. وي alors باش انا كي دينا في لويت انفيني وفي لوك حنا وين دينا كورت انفيني لقينا هذيك لامبيدونس كاركتيرستيك. هذه ثاني شغل نقدروا نعتبروها كاركتيرستيك. oui هذه exactement. voilà je l'ai pas dit. هذه l'impédance نقولوا لها ZC. c'est l'impédance K
caractéristiques du fluide. بس ماشي ملي كنحبوا نخرجوها بالريغريسيف تخرج لنا هكذا. Bien sûr, حاجة باينة. دقيقة بركة, j'arrête l'enregistrement. Voilà.